Salut internet maliw manden kaw kori basi tawla ni basi tawla la kana basi kambela jelena kuma were nyabe titir la chogo minna munum be Facebook 120 kamba awdema aw nyabe titir la ke chogo minna ngo info mindo kabo konsla kona na minye nina ko info e ode do kala saw bela jelema anye defo anteta ante machi aw har nan cira fana anteta amba no la ya foy tambwa anno inaya wallahi foy tambwa no inaya. Voilà manden kawa bela jelen folendo krengre nyana anti kartini na depuis bureau kono fo telegramu sanfe kaw fo ka walimando foli mini dantala ko yani kan sigi ni info kungurni kalase o bela jelema nina komi nambala amadamine bara make foy make folo bena info de la sauma krengre nyana mamunumbe ka fo ko parce que ko fendo be ka chuma o e fenjmendi komi yabla titri ka chugomina ni consulat mo doni ka dossier kono nu ya traitement damine nu ya raveki damine ibe message du mende kima ko la demande de rectification de vous donner avec a bien été reçue au consulat la suite de traitement c'est-à-dire ika dossier mini ya ci kata city sanfe ika dossier mini ya courrier ci kata nous donnons au traitement que katla consulat mo manatla au traitement na kaba misasi mimbe sima oye ni misasi de o tayira ka fo ga correction kera o tayira ka fo ko eklende ta kera abe se mo ma consulat mo buga traitement de ke ki ga correction ke olu fanfe papier be farangon ka abe da tableau sanfe kabla carton kono
e kelen ta traitement te ke k'a fɔ k'o bɛ taa dɛ o tɛ dɛ e ka traitement bɛ kɛ cogo min a bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ da côté la dɔ wɛrɛ ta bɛ kɛ a bɛ da côté la mais n'u donna maaw ma ka site kɔnɔ maaw ma ka dossier la n'u y'a traitement kɛ ka da ka tila ka correction kɛ i mago bɛ si min ni jamu min ni tɔgɔ min na ka ban i b'i ka dossier bila kɛrɛfɛ après i bɛ message sɔrɔ o message sɔrɔli t'a yira k'a fɔ ko sini i bɛ se ka taa passeport kɛ o message sɔrɔli t'a yira fana k'a fɔ ko wa k'i ka dossier ko a correction kɛra dɛ an b'o fɔ bɛɛ ye parce que mɔgɔ caman bɛ k'a ci ma olu ka dossier traitement kɛra etc i y'a ta en charge non consulat mɔgɔw y'u ka baara de kɛ mais correction tɛ kɛ a correction bɛ kɛ Mali de la dossier bɛɛ lajɛlen traitement bɛ kɛ nin kɛcogo de la k'a bɛɛ don carton kɔnɔ anw yɛrɛ ɲɛ de bɛ taa da dossier bɛɛ lajɛlen kan k'a lajɛ dossier hakɛ jumɛn de bɛ yen donc dossier bɛɛ ka saisiya ka taa Mali kɔnɔ Mali administration na a bɛɛ bɛ kɛ yen de correction bɛɛ bɛ kɛ yen de si bɛɛ bɛ ta en charge comme i y'a correction kɛ a cogo min na a bɛ ta yan de ka taa Mali kɔnɔ mɔgɔ de bɛ da ka wa consulat mɔgɔw yɛrɛ ni mɔgɔ wɛrɛ de bɛ da ka wa pour que ka Mali autorité pousser pour que tɔgɔ minnu ni jamu minnu ni si minnu fɔra olu ka ta en charge sinon k'a fɔ i bɛ se ka taa correction kɛ ko parce que k'i ka correction kɛra k'i b'a lajɛ net sanfɛ oui parce que i ye nin dossier in ci i ka fɛn na i ka email kan mais non o t'a to i bɛ se ka passeport fana kɛ nin bɛ ci ma de i y'i ka dossier traitement kɛ consulat kɔnɔna na mais ani ka correction kɛra i tɛ kelen ye parce que i ka correction a bɛ kɛ Mali de kɔnɔ n'a kɛra Mali kɔnɔ ka ban i bɛ se k'i ka fɛn sɔrɔ bon e fana ka traitement min kɛra o t'a yira k'a fɔ e ka dossier taara k'u y'a ci ka taa Mali kɔnɔna de la non o tɛ dossier bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka ɲɔgɔn kɔnɔ dossier bɛɛ lajɛlen hali n'a kɛra dossier bahiriga de ye a bɛ traitement de bɛ kɛ a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ de k'a saisir n'a taara ni Mali mɔgɔw m'a ta en charge min kan ka kɛ o bɛ kɛ a kan ka wolo min na a bɛ wolo o la voilà fo mɔgɔw ka nin yɔrɔ faamu parce que maa caman kamana gannen don nin yɔrɔ fana la ko wa ko parce que ko i ye consulat mɔgɔw ye message ci ma i ye message min ci ma message ni numéro de cir'i ma o numéro i bɛ communiquer n'o ye site de ka site jumɛn de don sur internet comme i bɛ k'a ci ma kɛcogo min na pour que k'i ka données lajɛ a bɔra ou bien a ma bɔ mais ani bɛ se ka taa passeport kɛ i tɛ kelen ye dɛ parce que ne bɔra ka weleli kɛ sisan k'a lajɛ mun ni mun de bɛ ka kɛ ni na ko bɛ place jumɛn de la sisan de n'u bɔra communication na fɛn caman fɔra fɛn caman b'a kɔnɔ o ye kelen ye filanan maa minnu bɛ ka ɲininkali kɛ passeport ko fana la k'a fɔ ko nina bɔra passeport la an delila k'a fɔ mais maa dɔw bɛ yen i bɛ lamɛnni de kɛ mais i tɛ faamuyali kɛ nina ma bɔ passeport la hali sini n'i ka nina ka ɲi i bɛ se ka passeport kɛ awa hali sini ni problème b'i ka nina la i tɛ se ka passeport fana kɛ k'o fɔ ka nɔgɔ bɔ yɔrɔ la bon maa minnu fana bɛ ka ɲininkali kɛ tugun ko olu mago b'a la ka taa passeport dépôt kɛ hali n'a sɔrɔ i ka passeport ma ban oui a bɛ se ka kɛ n'i ka passeport yɛrɛ tɔ tora 6 mois ye i bɛ se ka passeport dépôt kɛ avant que i ka passeport ka ban normalement i ka passeport man kan ka ban k'a to i bolo bada k'a sɔrɔ i ma passeport fana dépôt kɛ o ye de problème tɛ minnu na dɛ o ye de minnu b'a fɛ k'u ka passeport renouvellement kɛ an kan bɔ olu de ma voilà an kan bɔ olu de ma i bɛ se k'i ka passeport i bɛ se ka dépôt kɛ pendant 6 mois k'a sɔrɔ i ka passeport fana ma ban c'est très important yanni i ka passeport ka ban o k'a sɔrɔ dɔ in fana nana quoi o de y'a nafama yɔrɔ yɛrɛ ye mais dɔw b'a bila n'u ka passeport banna waati min de i bɛ taa dépôt kɛ o tɛ ko ɲuman ye a ye taa dépôt kɛ pendant 6 mois aw ka passeport ka se ka na k'a sɔrɔ dɔ in fana ma ban quoi aw kana sɔn papier ka ban k'u t'aw bolo dépôt bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ i ka passeport tɔ bɛ 6 mois la o ye sariya kɔnɛ ye n'u ɲininka la tugun ko wa ko o de kan ka kɛ normalement i bɛ se ka dépôt kɛ i ka passeport yɛrɛ to 6 mois la pour que yanni i ka passeport ka ban dɔ in fana ka na directement i ka passeport tɛ ban i bolo i ka papier tɛ ban i bolo quoi mais dɔw fana b'a bila fo n'u ka passeport banna de pewu i bɛ taa dépôt kɛ o kɔni ye ko ye ko min o tɛ ko ɲuman ye bon ka tila k'a fɔ aw ye k'a diya aw ye minnu bɛ k'a fɔ ko wa ko consulat mɔgɔw ye message bɛɛ bɛ nin message sɔrɔ maa o maa n'u donn'i ka dossier kɔnɔ bɛɛ bɛ nin message kɔnɔ nin message t'a yira k'a fɔ ko wa ko parce que e ka correction de kɛra je dis je répète parce que mɔgɔw ka message cayara mɔgɔw ka kumaw cayara an ye kumaw fɔ mɔgɔw ye ka sɛgɛ hali i yɛrɛ ka email i mana dayɛlɛ i bɛ message dɔ de sɔrɔ hali n'i bɛ ka dayɛlɛ ordinateur wɛrɛ la a bɛ message dɔ de ci e yɛrɛ ma en tant que n'u ka dossier traitement kɛ tan i bɛ nin message de ci ma nin message ci kun tɛ ko sini i ka taa passeport kɛ nin message ci kun tɛ k'a fɔ k'i ka correction kɛra correction bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka taa Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi yan a y'a faamu kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi yan dossier bɛɛ lajɛlen e ka traitement min kɛra n'i ye nin message sɔrɔ i ka dossier traitement kɛra yan de mais i ka dossier dalen bɛ i bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta a bɛ nin message sɔrɔ a fana ka dossier bɛ taa fara dossier tɔw kan pour que dossier bɛɛ lajɛlen traitement mana kɛ waati min an bɛ mɔgɔw ci an bɛ dossier bɛɛ lajɛlen ci ka taa n'a ye Mali kɔnɔ k'a saisi dossier ka régler n'a ma régler a bɛ wolo min na an kan ka min kɛ an b'o fana kɛ quoi nin dɔ tun don a ye kɛ cɛw ye a ka kɛ cɛbakɔrɔ ye an ni kow bɛ ɲɔgɔn na dɛ an tɛ siran an tɛ bagabaga an tɛ bɔ a nɔ la
kele a bɛ kɛ cogo cogo a bɛ kɛ o kɛ cogo la a tɛ kɛ e ko a tɛ kɛ ne kɔ an k'an cɛsiri an ka hakɛ de don fɛn wɛrɛ tɛ juguya tɛ foyi tɛ an ka hakɛ de don an b'a ɲini an kan ka sɔrɔ cogo cogo autorité la an b'o hakɛ kelen an b'o ɲini ala y'a kɛ bin bɔra n taara dugu kɔnɔ association ɲɛmɔgɔ dɔw fana ye n wele ka na ka lasigi ka n ɲininka kun jumɛn de la ko maliyɛn caman de b'o olu bolo yen maliyɛn caman de b'o olu bolo yen mago bɛ passeport la olu bolo passeport ko bɛ na ɲɛnabɔ de ko n'a y'a sɔrɔ passeport ko a bɛ citation min na ko parce que ne de bɛ passeport ne de bɛ ninako kɛlɛ la ça fait très longtemps i b'a kibaruya mɛn donc i ma deli ka ɲɛ mais bi i b'a fɛ ka ɲɛ pour que ka se ka kuma na ɲɛ bon n'u kumana n kɔni y'a f'u ye ka diya n ko foyi tɛ min bɛ ka ɲɛnabɔ maliyɛn minnu b'aw bolo yan a y'u garde yan aw k'u dɛmɛ cogo la dɛmɛ cogo min aw k'u bila aw kɔrɔ yan aw k'u dɛmɛ cogo la dɛmɛ cogo min n'u bɛ se k'u ka sɛbɛnw sɔrɔ cogo min sinon fɛn min ye passeport ko ye passeport tɛ se ka bɔ bi en tant que ni problème b'i la ni problème b'i ka nina la solution foyi de t'a la olu kɔni ko 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 olu bolo k'a fɔ ko sisan i bɛ se ka passeport sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye n ko o kɔni tɛ o kɔni tɛ ne yɛrɛ b'a kɛlɛ la waati jɔlen n ko hali suro yɛrɛ ne y'a partenaire dɔ yɛrɛ fɔ a la pour que autorité ka se k'a lajɛ maliyɛn fanba de bɛ yan minnu kan ka bila minnu bɛ yen n'u bɛ baarakɛyɔrɔ wɛrɛw la n'u ka baaraw bɛ ka tiɲɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu de bɛ yen n'u bɛ kalanyɔrɔ la n'u mago bɛ ka sa caman de fana bɛ yen n'u taara asile fana demande n'u mago bɛ ka sa caman de bɛ yen n'u bɛ ka bɔ isisow fana kɔnɔ n ko mais État ma décision foyi ta nin ko in kama pour que a ka se k'a gérer voilà n ko mɔgɔ minnu kɔni b'u bolo yen ne kɔni bɛ se ka min fɔ i k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen na k'u dɛmɛ cogo la dɛmɛ cogo min i bɛ se ka yan sɛbɛn sɔrɔ ka se ka lafiya sɔrɔ a kɔnɔ a ka fisa i k'u bila ten parce que n'u y'u bila ten o laban ye kɔlɔlɔ wɛrɛ de an dun tɛ ala deli o la olu nɔ tɛ mais État de nɔ don olu nɔ tɛ mais Mali autorité de nɔ don i k'u jija i k'u mankutu ɲuman la ne kɔni sera ka min fɔ ye o ye nin de k'a fɔ aw ye nin de tun ye kunnafoni ye k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ko message min bɛ cɛw ma o message t'a yɛrɛ i ka dossier ko a corruption kɛra n'i y'a sɔrɔ sini o n'i y'a sɔrɔ sini gɛnɛ o t'a yira k'a fɔ i ka corruption kɛra dɛ i ka corruption ma kɛ mais i ka enregistrement de kɛ machine kɔnɔ k'i ka dossier rempli dɔrɔn k'a da ye e ta bɔra tɔw la e ta kɛra ka ban mais dossier ma taa Mali la fɔlɔ dossier tɛ taa Mali la anw ɲinama dossier tɛ taa k'a sɔrɔ anw t'a kalama dossier tɛ taa k'a sɔrɔ anw tɛgɛ an ɲɛ ma taa da kan ka tila k'a lajɛ an kan ka mun de fɔ k'a da kan an kan ka mun de kɛ an kan ka taa sira jumɛn de kɛ o kɔfɛ de dossier bɛ taa donc nin de tun ye kunnafoni suruma ye nin dɔn tɛ n ka niveau la k'a da an tɛ katinina bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛ problème kɔnɔ k'a da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan kɛrɛnkɛrɛnyana minnu bɛ Facebook sanfɛ ani minnu bɛ groupe kɔnɔ ani minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛ TikTok mɔgɔ ne na aw to ne tɛ kunnafoni da aw ma aw m'a faamu ni kunnafoni sera yɔrɔ dɔ la ne bɛ TikTok tigɛ aw bɛ taa lajɛ Facebook de sanfɛ sali kan bɛ waati wɛrɛ merci beaucoup nin de tun don merci. Ujala dia le,